So ako na ni silang gipakaon kay kani bago man nagmiso sa nangitlog. So gipakaon ako, kanon lang sa kay wa pa way sildo. Puhon-puhon makaluyan ta. So ato ning gamon tarong. Anyway, bago pa ako nagsugod, pero based my experience, okay ra gid, dali ra kay sila padaghanon kay noon ang sa lawg yun is wa sila pili guys kay mukaon og kanon, mukaon og feeds, mukaon og sagbot. Sabutan na kay kan di agwa kana katuway pinaka the best pero wala gid mo diri. So sa kadaghan namong kan diri wa gid. So mao ning tangkals pabo pero kada buntag kani sila ako ning buhian nga manood ra man sila kahapon. So mao to. Sige, salamat guys.